Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Para que podamos escuchar lo que tu Espíritu Santo dice a tu iglesia. Yo te pido, Padre, que tú remuevas toda distracción, que tú traigas enfoque y calma a nuestras almas, para que podamos escuchar, Padre mío, lo que tú quieres hacer en nosotros y los obstáculos que a veces el maligno lanza en nuestro camino para tratar de detenernos en nuestro avanzar. Yo te pido, Padre, que tú tomes esta palabra viva a través de tu Espíritu y traiga la transformación genuina en los corazones. Padre, que tú tomes y retumbes, haga caer toda fortaleza en el nombre de Jesús. Toda fortaleza mental que se ha levantado en contra de la verdad tuya, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea removida por tu Espíritu. Oh Padre, en el nombre de Jesús tomamos la autoridad que tú nos has dado, Padre, por tu palabra, por tu Espíritu y por la victoria que Jesucristo ha ganado en la cruz. Y te pido, Padre, que toda fortaleza mental, toda fortaleza emocional que impide que la verdad tuya llegue al corazón ahora sea removida. Oh Spirit of God, I pray that you would just shine upon us your light. You pour the fire of your Spirit upon our hearts. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. You may be seated. O quiero hablarle bajo el tema: Today I want to talk under the topic, retorna a tu propósito. return to your purpose. En las últimas dos ocasiones que he predicado la palabra del Señor, In the last two occasions that I preached, he hablado bajo el tema: I've spoken under the theme, no reduzcas tu propósito. don't downsize your purpose. Pero déjame decirte que existe algo peor que reducir nuestro But propósito, let me tell you, there exists something worse than downsizing our purpose. y es salirnos o alejarnos del propósito de Dios. And it's getting out or being away from the purpose of God. Yo no sé cómo está tu vida. I don't know how your life is. Yo no sé si estás caminando en el propósito de Dios, I don't know if you're walking in the purpose of God, o si te has alejado del propósito de Dios para tu or vida. if you've gone far away from the purpose of God for your life. Lo que sí sé What I do know es que Dios nos está llamando is that God is calling us, a que demos vuelta. is that we make a U-turn. Si sientes que estás yendo en la dirección contraria, If you feel like you're going in the opposite direction, de hecho, si sabes de parte del Espíritu que vas en la dirección contraria, actually, if you know in part of the spirit that you're going in the wrong way, es importante que des vuelta. it's important to make a U-turn. Dios acepta retornos. God accepts U-turns. Dios desea que cuando vamos en la dirección contraria, God desires that when we're going the wrong way, lo reconozcamos we recognize it y marchemos en pos de la dirección al cual Él nos ha llamado. and we march along the path that He has called us for. Hay algo que tú y yo tenemos que entender. There's something you and I must understand. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. God is a God of new opportunities. Alguien dijo que Dios es el Dios de segundas oportunidades. Someone said God is the God of second Pero opportunities. yo me atrevo a decir But I dare say que Dios es el Dios de segundas that oportunidades, God is the God of second de opportunities, terceras oportunidades, third opportunities, de cuartas fourth oportunidades, opportunities. porque la gracia de Dios es así, Because the grace of God is like porque su that. misericordia es así. Because His mercy is like that. Y la Biblia enseña a muchas personas, And the Bible teaches a lot of people, personas que Dios tuvo que darle una segunda oportunidad. of a lot of people where God had to give them a second opportunity. Entre las personas que Dios ha tenido que darle una segunda oportunidad, Among the people that God had to give a second opportunity se encuentra un hombre llamado Naamán. was found a man named Naaman. Este hombre era el comandante del ejército de Siria. He was the commander of the army of Syria. Él tenía lepra.
He had leprosy. Pero Dios le dio una segunda oportunidad But God gave him a second chance y lo sanó. and he healed him. Después que obedeció la voz del profeta, After he obeyed the voice of the de prophet. sumergirse 7 veces en las aguas turbias del Jordán. And to submerge himself 7 times in the murky waters of the Jordan River. También la Biblia habla del rey Nabucodonosor, Also, the Bible talks about King Nebuchadnezzar, a quien Dios también le dio una segunda oportunidad. the one who also was given a second Se opportunity. llenó de orgullo, He was filled with pride. pensó que todo lo que había levantado era por sus He fuerzas, believed that everything that he raised up was by his strength. y Dios lo llevó a estar 7 años And God took him to be 7 years comiendo como las bestias del campo. eating like the beasts of pasture. Pero un día dio una vuelta, But one day he made a U-turn. se humilló ante Dios He humbled himself y before Dios le God. dio una segunda And oportunidad God gave him a second chance. y volvió a ponerlo en el reinado que era el más poderoso de aquel tiempo. And he began to restore himself in the reign of where he was in the most powerful place in that time. También la Biblia habla de una mujer prostituta Also, the Bible talks about a prostitute llamada Rahab. named Rahab. Esta mujer se arrepintió This woman became repentant, y escuchó que había un Dios verdadero, and she heard that there was a real God, el cual le extendió una segunda oportunidad, the one who extended her a second opportunity. y ella comenzó a ser parte del linaje del And Mesías. she became to be part of the lineage of the Messiah. Eso es lo que Dios hace That's what God does. cuando rendimos nuestra vida a la voluntad de Dios. When we surrender our lives to the will of the También la Father. Biblia habla de Mateo, Also, the word talks about Matthew, un judío que traicionó el pueblo de Israel a Jewish man who betrayed the Jewish people y se convirtió un ladrón, and he became a thief, un recolector de impuestos para Roma. a tax collector for Rome. Pero Dios le dio una segunda oportunidad But God gave him a second opportunity, y lo hizo uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. and he made him one of the 12 apostles of Jesus. Ahora, ¿sabe lo que ocurre con nosotros? You know what happens with us? Es que la mayoría de nosotros escuchamos estas Is historias that the majority of the times we listen to these y things sabemos que todos eran pecadores, and we understand that all of them were sinners, que ninguno de ellos conocía a Dios, that not one of them knew God. y decimos verdaderamente ellos sí merecían una segunda oportunidad. And we say that truly they deserved a second opportunity. Pero déjame decirte, los cristianos también necesitamos una segunda oportunidad. But let me tell you, us as Christians deserve and also need a second opportunity. ¿Habrá alguien que pueda testificar de eso? Is there anyone who can testify of that? ¿Habrá alguien que pueda decir, pastor, yo necesito una segunda oportunidad? Is there anyone who can say, Pastor, I need a second opportunity? ¿Habrá alguien que ya haya recibido una segunda oportunidad de parte de Dios? Has anyone received here a second opportunity from God? Amen. Si somos honestos todos, If we are honest, all of us, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. because we are all short of the glory of Y God. Dios nos ha dado una nueva oportunidad. And God has given us a new opportunity. Pero déjame decirte algo. But let me tell you Cuando something. vienes a Jesucristo, When you come to Jesus, eres redimido por la sangre de Jesús. you're redeemed by the blood of Jesus. Pasas de muerte a vida You eterna. go from death into En life. tu caminar como cristiano, In your walk as a Christian, también vas a necesitar nuevas you're oportunidades. also going to need new opportunities. Hasta que no recibas un cuerpo glorificado de parte de Dios, Until you receive a glorified body from no God, vas a tener victoria total sobre el pecado. you will not have total victory over sin. A pesar de que Dios ha roto el poder de pecado en nosotros, Even though God has broken the power of sin over our aún lives, tenemos una naturaleza caída we still have a fallen que si nos nature descuidamos that espiritualmente if we are not careful spiritually, puede volver a levantarse. it can continue to rise Por up. eso que Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu That's why Paul says those who are guided by the Spirit no van a satisfacer los deseos de la will carne. not satisfy the desires of En the el flesh. momento que dejamos de ser guiados por el Espíritu, In the moment we fail to be guided by the Spirit, en el momento que le damos la espalda a la convicción del Espíritu, in the time we give our back to the conviction of the Spirit, cuando Dios te habla y te habla, when God speaks and speaks and speaks, y tú le das la espalda a la voz del Espíritu, and you turn your back to the voice of the Spirit, tienes que tener mucho cuidado, you have to be very careful. porque la palabra dice que Dios no va a contender por siempre con nuestro espíritu. Because the word says he's not going to always compete with our spirit. Dios te ama God loves y you, Dios sabe que puedes ser and débil he knows that you can be weak, y por eso trae convicción. and that's why he brings Y conviction. cuando trae And when he convicción, brings el conviction, llamado de the Dios, calling of el God, deseo de Dios the desire of es God que des vuelta is that you make a U-turn y que regreses al propósito por el cual Dios te ha creado. and you return to the purpose for which God created you.
Ahora déjame probarte bíblicamente Now let me prove to you biblically que la gracia de Dios, that the grace of God, que las nuevas oportunidades de Dios that God's new no opportunities es solamente para los inconversos, are not only for non-believers, son también para aquellos que Dios ha llamado. but they are also for those who God has called. Uno de ellos fue Moisés, One of them was Moses, quien trató de alcanzar la libertad de Israel who tried to accomplish the freedom of Israel, para sacarlo de la esclavitud de Egipto to take them out of the slavery of Egypt con su propia fuerza. with his own strength. Allá fue y mató a un egipcio, There he killed an Egyptian, pero Dios no trajo libertad a Israel. but God didn't bring freedom to Israel at that moment. 40 años después, 40 years later, Dios le da una segunda oportunidad. God gives him a second Y ahora opportunity. regresa sabiendo que Dios lo había llamado. And now he comes back knowing that God had called him. Él tuvo que dar vuelta de donde estaba He had to make a U-turn from where he was y regresar al lugar de propósito que Dios había escogido and para él. return to the place of purpose that God had chosen for him. Dios le dio una segunda oportunidad. God gave him a second opportunity. El apóstol Pedro, The apostle Peter, después de caminar con Jesucristo por más de 3 años, after walking with Jesus for more than 3 years, de escuchar las enseñanzas de Jesús teaching Jesus' teachings, y traiciona a Jesucristo en el momento más difícil de Jesús. and he deserts Jesus when Jesus needed him most. Pero déjame decirte, Dios no canceló al apóstol But Pedro. let me tell you, Jesus did not cancel the apostle Peter. Dios le dio una nueva oportunidad a God Pedro. gave him a new opportunity. Pero déjame decirte, Pedro tuvo que dar vuelta But let me tell you, Peter had to make a U-turn. y tuvo que regresar para cumplir el propósito de Dios en su vida. And he had to return to accomplish the purpose of God for his life. Podríamos también hablar del rey David, We can also talk about King David, aquel que Dios dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. the one that the word says that he had a heart after God's own heart. Pero en un momento de debilidad, But in one moment of weakness, ese hombre cometió adulterio y asesinato. that man committed adultery and murder. Y como castigo de esas acciones, And as a punishment of those actions, el Señor permitió que su primer hijo con Betsabé muriera. God allowed that his first child with Bathsheba was allowed to die. Ahora escúchame claro. Now listen to me carefully. Como Dios es un Dios de nuevas But oportunidades, just as a God is a God of new le opportunities, dio un segundo hijo he gave him a second son llamado Salomón. named Solomon. Y Salomón fue el hombre más sabio que vivió bajo la faz de la And tierra. Solomon was the wisest man that lived on the earth. Dios cuando trae nuevas oportunidades, God, when he brings new opportunities, siempre son mejores que las anteriores. they're always better than the ones Porque before. Dios es un Dios de gracia. Because God is a God of Porque grace. Dios es un Dios de God is a God misericordia. of mercy. Porque Dios no va a descansar hasta cumplir su Because propósito. God en is ti. not going to sleep until he accomplishes his purpose. Ahora, por favor, escúchame. Now please listen to me. ¿Qué tuvieron en común todas estas personas? What did all these people have in common? Que tuvieron que dar vuelta That they had to make a U-turn para responder al llamado de Dios en su vida. to respond to the call of God upon their life. Esta es la realidad bíblica. This is the biblical truth. Es que Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Is that God always gives us a second opportunity. Pero somos tú y yo But it's you and I, los que decidimos y respondemos a esa invitación de Dios. the ones who decide and respond to that invitation. Por eso vamos a tomar una historia bíblica hoy. That's why we're going to take a Bible passage today. Y le advierto que es una historia bíblica muy común. And I warn you, it's a very common Bible Por theme. eso les ruego en el nombre de Jesucristo And that's why I urge you in the que name of usted me Jesus escuche atentamente. that you listen to me carefully. Porque hay un peligro en la familiaridad de nuestras historias bíblicas. Because there's a danger in the familiarity of biblical passages. Pensamos que como son tan comunes las historias, We think that since they're so common, the stories, pensamos que porque nos las enseñaron desde que éramos niños, we think that because they taught us as a little kid, no hay nada que hoy podamos aprender de there's ellas. nothing that today we can learn from them. Pero quiero decirte que hay tres principios que vamos a aprender hoy. But I'm going to tell you today there are 3 principles that we're going to learn. Principios que son necesarios si queremos dar vuelta Principles that are necessary if we want to make a U-turn y regresar a vivir dentro del propósito de Dios. and return to live inside the purpose of God. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios por esa bondad de Dios? I'm going to give a strong applause to God. Hoy quiero hablarles del profeta Jonás. Today I want to talk about the prophet Jonah. Mucha gente, cuando hablamos de Jonás, Many people, when we speak of Jonah, lo primero que se le mete a la mente the first thing they get into their mind es el gran pez. is the great Y fish. ya no pueden escuchar el mensaje And they can't hear the message porque están escuchando, viendo en su mente la ballena o el gran pez. because they get in their mind that they're looking at this great fish. Y comienza con escepticismo a preguntarte, ¿sería realidad que eso sucedió? And they begin with skepticism. Was that really true?
Pero déjame decirte, But let me tell you, eso no es lo más importante en la historia de Jonás, that is not the most important thing in the story of Jonah, sino las actitudes que Jonás demostró but the attitudes that Jonah showed antes de estar en el vientre del gran pez, before being in the belly of the fish, mientras estuvo dentro del vientre del gran pez while he was in the belly of the fish, y después que salió del vientre del gran pez. and after leaving the belly of the fish. Pero como sé que algunos de ustedes no van a poder pasar esta etapa, But since I know some of you won't be able to pass this, les quiero ayudar para poder enseñarle el mensaje. I want to help you to be able to teach this Así que message. quiero mostrar esta imagen. So I want to give you this image. Esa imagen que usted ve en su pantalla, That image that you see on your screen. en la parte izquierda usted ve una ballena. On the left-hand side, you see a whale. Se llama the blue whale. It's called a blue whale. Esa ballena crece hasta 109 pies de grande, de largo. This whale can get up to 109 feet long. Un hombre, por más grande que sea, A man, no matter how big he gets, como Shaquille O'Neal, a Shaq, 7'1", 7'1", va a caber unas cuantas veces dentro de esa ballena que mide 109 pies. he's going to fit a couple times inside this whale that can lengthen up to 109 feet. Y la ballena que usted ve en su pantalla a mano derecha And the whale you see on your right es lo que se llama un sperm whale. is what's called a sperm whale. Esa ballena crece hasta 60 pies de largo. They can grow up to 60 feet long. O sea que un hombre fácilmente puede caber dentro de esa ballena. So a man can easily fit inside here. Pero como dijo nuestro hermano Manuel un día, But just as our brother Emmanuel said one day, si la ballena fuera como un pez de 3 pulgadas if the whale was a fish of 3 inches, y Dios decía que Dios metió a Jonás dentro del pez, and God said that God put Jonah inside there, yo creería de que Dios lo hizo. I would believe that God did it. Porque no hay nada imposible para Because there's Dios. nothing impossible for God. Pero qué bueno que para los incrédulos, But how good is it for those who don't believe? la ciencia también confirma ciertas cosas que nos ayudan a creer más. Science also confirms certain things that allows us to believe more. Ya que saqué eso del camino, Just now that I took that out of the way, ¿puedo entrar al mensaje ahora? can I go into the message now? Porque no quiero que nada estorbe tu fe. Because I don't want anything to completely make your faith fall. Así que vamos a hablar un poco de Jonás. So we're going to speak a little bit about Jonah. Lo primero que tenemos que saber The first thing we must know es que Dios tenía un plan específico para Jonás. is that God had a specific plan for Jonah's life. No solamente tenía un plan específico, He didn't only have a specific sino plan, tenía un lugar específico donde debía cumplirlo. but a specific place where he had to accomplish his plan. Observa Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2. Observe Jonah chapter 1 verses 1 through 2. Dice, Jehová dirigió su palabra a Jonás y le dijo, Now the word of the Lord came to Jonah saying, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, Arise, go to Nineveh, that great city, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. and cry out against it, for their wickedness has come up before me. Si te das cuenta, Dios le da un mandato al profeta Jonás. If you realize God gave a mandate to the prophet Jonah. No creo que esta era la primera vez que Dios le decía a Jonás, haz algo. I don't think this was the first time that God told Jonah to do something. Pero ahora Dios está lidiando con Jonás But now God is dealing with Jonah mientras lidiaba con una nación. as he was dealing with a nation. Mira lo soberano que Dios es. Listen how sovereign God Que is. Dios puede lidiar con una nación completa That he can deal with an entire nation y a la misma vez lidiar con la condición de nuestro corazón. and at the same time deal with the condition of our heart. Podríamos decirlo de esta manera. We can say it this way. Dios puede lidiar con los Estados Unidos de América God can deal with the U.S. a través de una experiencia through an experience y a la misma vez lidiar personalmente contigo. and at the same time be personal with you. Eso solo lo puede hacer Dios. Only God can do that. Y eso es exactamente lo que Dios estaba haciendo. And that's exactly what God was doing. Dios tenía un llamado específico para Jonás. God had a specific call for Jonah. Y Dios le da un mandamiento sencillo. And God gives him a specific command. Y le dice, levántate, And he says, Arise, ve a la ciudad de Nínive go to the city of y Nineveh, declara que voy a traer juicio sobre ellos. and declare that I'm going to bring judgment over them. Si usted lee la Biblia más adelante, If you read the Bible a little bit further, se va a dar cuenta que Jonás no quiso ir. you're going to realize that Jonah didn't want to go. Y la razón por la cual Jonás no quiso ir And the reason why Jonah didn't want to go es porque él sabía que Dios tiene un corazón de misericordia también. is because he knew that God had a heart of mercy. No as well. solamente Dios es justo, Not only is God just, no solamente Dios es not misericordioso, only is he merciful, pero Dios también es amor. but he's also love. Y a pesar de que Dios había declarado que traería juicio sobre ellos, And even though he declared that he would bring judgment upon them,
Dios también está buscando la oportunidad God was also looking for the de que opportunity si ellos se arrepentían, that if they repented, Dios poder extenderles su misericordia. God would be able to extend his Y mercy. Jonás sabía el corazón de Dios. And Jonah knew the heart of God. Por favor, escúchame claro. Please listen carefully. Cuando alguien comete un pecado, When someone commits a cuando sin, alguien se aparta de la voluntad de when Dios, someone departs of the will of God, ¿tú deseas que Dios los restaure? do you desire for God ¿Tú to deseas restore que Dios them? los perdone? Do you desire God to ¿O forgive tú them? deseas que Dios traiga juicio? Or do you desire God to bring judgment? Como que hay mucho silencio. There's a lot of silence. Porque a veces Because sometimes somos igual que Jonás. we're like Jonah. Deseamos que Dios traiga juicio sobre los que le fallan a Dios. We desire for God to bring judgment over those who fail him. Pero cuando alguien le falla a Dios, But when someone fails el God, deseo de Dios the desire of es God también extenderle is misericordia. to also extend mercy. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar, Because the Son of Man did not come to condemn the sino world, para salvar. but to save it. Claro que es cierto Of course, it's true que cuando alguien resiste la gracia de that when Dios, someone resists the grace of Dios God, no va a contender con esa persona para God siempre. is not going to contend with that person always. Pero constantemente Dios extiende su misericordia But constantly God extends his y mercy le hace un llamado para que dé vuelta and he makes a call for them to make a U-turn y regrese al propósito de Dios. and return to the purpose of God. Dios tenía una misión específica para Jonás God had a specific mission for Jonah y también un lugar específico donde llevarla a cabo. and a specific place where he was to make it out. Ahora observa que cuando Dios le da este mandamiento, este mandato a Jonás, Now observe when God gives this mandate to Jonah. Jonás trató de huir de Dios. Jonah tried to flee from God. Versículo 3 del capítulo 1. Chapter 1, verse 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. But Jonah rose to flee to Tarsus, Y descendió a Jope and he went down to Joppa y halló una nave que partía para and Tarsis. found a ship going to Tarsus. Y pagando su pasaje, So he paid the fare entró en ella para irse con ellos a Tarsis, and went down into it to go with them to Tarsus, tratando de irse lejos de la presencia de Jehová. far from the presence of the Lord. Jonás no quería hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer. Jonah didn't want to do what God was calling him En to. el tiempo que Dios estaba llamando a hacerlo, In the time that God was calling him en to el do it. lugar donde Dios lo estaba llamando a hacer, In the place that God was calling him to do y it. dijo, mejor me voy de este lugar. And he said, it's better for me to leave this Dios me place. dice que vaya a esta dirección, God telling me to go this way, yo me voy a ir en la otra I'm dirección. going to go in the opposite direction. Pero Jonás no era tonto. But Jonah was not dumb. Jonás sabía que no podía huir de la presencia de Dios. Jonah knew that he couldn't flee from the presence of Pero God. qué irracional su pensamiento. But how irrational his thought. Mira, cuando hay un corazón endurecido, Listen, when there is a nos hardened heart, volvemos irracionales espiritualmente we hablando. become irrational spiritually speaking. Sabemos que ciertas cosas son imposibles, We know that specific things are impossible, como huir de la presencia de Dios, as fleeing from the presence of huir God, del llamado de Dios, fleeing from God's call, y aún así lo hacemos. and even then we do it. Pero Dios tiene un plan para traernos de vuelta a su propósito. But God has a plan to bring us in a U-turn back to Him. La verdad que somos muchas veces como Jonás. The truth is, we're a lot like Jonah sometimes. Intentamos también hacer lo que queremos, We try to do what we want to do, nuestra voluntad, our will, por encima de la voluntad de Dios. over God's. De hecho, Jonás lo logró. Actually, Jonah was able to do this. Compró su pasaje, He was able to buy his se ticket. montó en la barca, He was on the boat. iba cantando feliz hacia otro lugar. He was singing happy in another place. Parecía que estaba happy. It looked like he was happy. De hecho, se acostó a dormir, dice la palabra. Actually, the word says that he actually fell asleep. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Later, we're going to talk a little bit more about that. Ahora, por favor, escúcheme. Now, please listen. El barco en el cual Jonás estaba The boat in which Jonah was in se estaba moviendo en una dirección. was moving in a direction. Él estaba dentro del barco He was inside the boat, y el barco se estaba moviendo, and the boat was moving. pero no estaba moviéndose hacia la voluntad de Dios, But it was not moving to the will of God. sino alejándose de la voluntad de Dios. But it was getting farther from the will of Cuando God. tratamos de hacer nuestra propia voluntad, When we try to do our own will, buscamos barcos en cuales montarnos. we look
for boats in which to get on, para irnos un poquito lejos de la presencia de Dios. to get a little bit away of the presence of the Father. Aunque eso es imposible, Even though that's en impossible, nuestra mente tratamos de hacer eso. in our minds we try to do Y that. Jonás trató de hacer exactamente eso. And Jonah tried to do exactly that. Lo que significa tu vida puede estar ocupada, What means is that your life can be busy, tu vida puede estar en movimiento, your life can be in pero movement, puedes estar andando en contra de la dirección que Dios quiere para ti. but you could be moving against the will of the Father El for you. barco en el cual Jonás estaba The boat in which Jonah was se in estaba moviendo, was moving, pero iba en contra de la dirección que Dios quería. but it was going against the way God wanted him to go. Yo quiero que me escuche claro. I want you to listen to me carefully. Hay una urgencia de parte del Espíritu There's an urgency by part of the Spirit tocando la puerta de su iglesia. touching the door of the church. Porque hay personas que piensan y están planificando moverse fuera de la dirección que Dios ha escogido para Because there are ellos. people planning and thinking of going away from the plans of God for their life. Y Dios dice, es tiempo de considerar, And God says it's time to consider de dar vuelta y regresar a la perfecta voluntad de Dios. to make a U-turn and return to the perfect will of Hay the Father. caminos que al hombre le parecen derechos, There are ways in which for man seem right, pero su fin es camino de muerte. but the end is death. Lo que significa What this means que no siempre cuando hacemos algo is not always when we do something, es la voluntad de Dios. it's the will of the Father. Y tampoco nos acerca más a la voluntad de Dios. And nor does it bring us close to God. Jonás decidió tomar control de su vida Jonah decided to take control of his en life vez de entregarle el control de su vida a Dios. instead of giving control of his life to God. Ahora, como Dios amaba tanto a Jonás, But as God loved Jonah so much, Dios iba a hacer todo lo posible God was going to do everything possible para volver a guiarlo al propósito por el cual lo llamó. to be able to guide him back to the purpose for which he was Y así created. Dios hace contigo. And that's how God does it with Dios you. te ama tanto God loves you so que hará much todo lo posible that he'll do everything para possible guiarte a cumplir su propósito aquí en la tierra. to guide you to do his purpose here on earth. Como Dios sabe As God knows que lo único que puede traer verdadera felicidad a tu vida that the only thing that can bring true happiness to your life es que tú vivas dentro del plan que Dios ha diseñado para ti, is that you live under the plan that God has designed for you, entonces Él va a intervenir. then he's going to intervene. Porque déjame decirte, tú no puedes más que Dios. Because let me tell you, you can't more than God. Dice la palabra que es una cosa terrible caer en las manos de Dios vivo. Let me tell you, the word says that there is something terrible of falling inside the hands of Y the hay un Father. aspecto de Dios que a veces no nos gusta. And there's an aspect of God that sometimes we Nos don't like. gusta el aspecto del amor de Dios, We like the aspect of the love of God, pero no nos gusta hablar de que Dios es también fuego consumidor. but we don't like to talk about God being a consuming fire. No nos gusta hablar de que Dios por amor tiene que a veces disciplinarnos. And we don't talk about sometimes how God in love needs to discipline us. Pero cuando Dios trae disciplina, But when God brings discipline, nunca lo hace para lastimarnos. He doesn't do it to hurt us. Lo hace para enseñarnos He algo. does it to teach us something. Lo hace para fortalecernos. He does it to strengthen Lo us. hace para traer sanidad al corazón quebrantado. He does it to bring broken-hearted Lo people hace to para healing. romper ataduras en nuestra vida. He does it to break addictions in our life. Ese es el Dios que te ama. That is the God who loves you. El Dios que hoy te llama para que des vuelta. The God that today calls you to make a U-turn. Jonás iba tranquilo, Jonah was going carefully, pero Dios estaba trabajando tras bastidores. but God was working behind the scenes. Jonás pensó que podía adelantarse a Dios, Jonah thought that he could get ahead of God, pero Dios le tenía una sorpresa. but God had a surprise for Jonah. Versículo 4 de Jonás capítulo 1. Verse 4 of Jonah chapter 1. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar. But the Lord sent out a great wind on the sea, Y hubo en el mar una tempestad and there was a mighty tempest on tan it, grande que se pensó que se partiría la nave. so great that the ship was about to be broken up. Lo que esto nos enseña What this teaches us es que de ser necesario, is that sometimes it's necessary. Dios por amor a ti God, in His love, levantará una tempestad He will wake up a storm para redirigir tu vida en la dirección correcta. to redirect your life in the right way. Ese es el Dios que a veces no nos gusta. That's the God that sometimes we don't like. El que trae y causa tormentas en nuestra vida. The one who brings and causes storms in Es que our hoy en life. día hay una filosofía que solo se predica del amor de Dios. And sometimes today there's only a philosophy that we only preach of the love of Pero se God. nos olvida añadir But we forget to add que el amor de Dios incluye disciplina. that the love of God includes discipline. Se nos olvida decir que Dios está tan comprometido con We nosotros. forget to say that God is so committed with us. Se nos olvida la promesa que el que ha comenzado la buena obra en nosotros We forget the promise that who created a good work in us la ha de
terminar hasta el día de Jesucristo. We'll see it to the completion until the end of day. Lo que significa que Dios va a hacer todo dentro de su alcance. What it means is that God is going to do everything in His power. Y déjame decirte, Él tiene todo al alcance And let me tell you, He has everything within His reach para atraerte nuevamente a su voluntad. to attract you once again to His will. Dios hizo soplar un gran viento. God made a great wind blow, Hubo una tormenta en el mar. a storm upon the sea. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo me decía esta madrugada? You know what the Holy Spirit was telling me this morning? Que a veces no son las tormentas naturales en el mar las más peligrosas. Sometimes the storms in the sea are not the most dangerous ones. A veces no es una tempestad en el mar de agua, Sometimes it's not a great tempest upon the sea, sino que nuestra alma y nuestras emociones están en una tempestad. but our soul and our emotions are in a storm. No hay paz, There's no peace. no hay gozo, There's no joy. no se puede dormir You bien, can't sleep well. vivimos We desenfocados, live unfocused, huyendo de la voluntad de Dios. fleeing from the will of God. Entonces Dios permite que haya una tormenta emocional So God allows for there to be a spiritual and emotional storm, y usa nuestras propias emociones and He allows our own emotions a través de la convicción del Espíritu through a conviction of the Spirit, y nos quita la paz de nuestro corazón. and He takes away the peace in our heart. Porque no puede haber paz cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Because there cannot be peace when we are outside the will of La God. paz viene cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Peace comes when we are aligned with the will of God. David dijo, en paz me acostaré David said, in peace I will sleep, y asimismo and dormiré, in that same way I will sleep. porque solo en ti puedo vivir confiado. Because only in you I can live confident. Él dijo que se acostaba en paz. He said he slept in peace. Él no dijo, Dios, dame paz. He didn't say, God, give me Fue peace. que él hizo las paces con Dios. Is that he made peace with A God. pesar de que Saúl lo perseguía, Even though Saul was pursuing him, había paz en su there was corazón. peace in his A heart. pesar de que había una tormenta hacia él, Even though there was a storm heading towards him, él podía dormir como un niño, he could sleep like a child, aunque estuviera en una cueva, even though he was in a cave, porque había paz en su alma, because there was peace in his soul, porque andaba dentro de la perfecta voluntad de Dios. because he was within the perfect will of God. Si sientes intranquilidad emocional en tu ser, If you don't feel calm in your soul, si tu alma está inquieta, if your soul is not Si no hay in paz, peace, if there's no peace, si no hay gozo, if there's no joy, si no duermes bien, if you don't sleep well, pregúntate qué es lo que tienes que cambiar. ask yourself, what is it that you need to change? Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo dé vuelta? God, what is it that you want me to make a U-turn with? Cuando hagas eso, When you do that, la paz volverá, peace will el return, gozo volverá joy will return, y vas a poder vivir una vida totalmente enfocada. and you'll be able to live a totally focused life. No existe nada más terrible There exists nothing worse para un cristiano for a Christian que vivir en indiferencia ante lo que Dios dice. than to live in indifference to what God says. Jonás no era cualquier persona. Jonah wasn't any person. Era un profeta al cual Dios le hablaba He was a prophet which God spoke, y Dios le hablaba a otras personas a través de and él. God spoke to other people through him. Pero a veces, hermano, But sometimes, brothers, como pastores, as pastors, como líderes, as leaders, es bien fácil hablar de los demás. it's very easy to talk about others. Pero ¿qué ocurre cuando Dios nos habla a nosotros? But what happens when God speaks to ¿Qué us? haces cuando Dios te habla a ti? What do you do when God speaks to you? ¿Responde tan rápido como quieres que otros respondan? Do you respond so quickly as you want others to respond? A veces Dios levanta un profeta, Sometimes God will rise up a un prophet, líder, a leader, un amigo, a friend, un compañero ministerial, a ministry partner, un padre, a father, una madre, a mother, un hermano, a brother, una hermana or a sister, o un hijo or a child para exhortarnos, to exhort us, para hablarnos, to speak to us, para hacernos entender que vamos en la dirección to incorrecta, help us understand that we're going the wrong way. pero nos volvemos indiferentes a esa voz. But we become indifferent to that voice. Y pensamos que es el hombre que está hablando. And we think that it's the man talking, Y es Dios a través del and hombre. it's God through man speaking. Mira cómo Jonás actúa a lo que Dios le dice. Listen to how Jonah responds to what God says. Versículo 5 del capítulo 1. Verse 5 of chapter 1. Dice, y los marineros tuvieron miedo, Then the mariners were afraid, y cada uno clamaba a su Dios. and every man cried out to his God. Y echaron a armar los enseres que había en la nave And they threw the cargo that was in the ship into the sea para descargarla de ellos. to lighten the load. Pero Jonás But Jonah había bajado al interior de la nave. had gone down into the lowest parts of the ship, Escuche la indiferencia. and listen to the indifference, Y se había echado a dormir. and he laid down and was fast asleep. Can you believe that? ¿Tú puedes creer eso?
Dios le dio un mandamiento. God gave him a command. Dios le hizo un llamado. God made a call. Y le dice, tiene que caminar en esta dirección. He said, you need to walk in this direction. Y él hace caso omiso a lo que Dios le está diciendo. And he makes a small, he doesn't pay attention to what God is Y saying. comienza a caminar en dirección contraria a lo que Dios dice. And he starts to walk against what God is saying. Y después se va lo más tranquilo como si nada estuviese pasando en su vida. And he goes so calmly as if nothing was happening in his life. Y se acuesta a dormir. And he goes to sleep. Eso es una señal de indiferencia total a la voz de Dios. This is a sign of complete indifference to the voice of God. Por favor, ten mucho cuidado. Please be very careful. La razón por la cual Dios nos habla, The reason why God speaks to la us, razón por la cual Dios levanta pastores, the reason why God raises up pastors, profetas, prophets, maestros, teachers, amigos friends, y hermanos and brothers para confrontarnos, to confront us, para exhortarnos, to exhort us, es porque quiere evitarnos el próximo paso. is because he wants us to avoid the next step. Cuando rehusamos escuchar la voz de Dios, When we refuse to listen to the voice of God, ya no va a ser solamente una tormenta que viene en nuestra vida, it's not only going to be a storm that comes in our life, sino que vienen unas complicaciones más profundas, but there become to be created greater complications donde that are Dios deeper, nos lleva a unas profundidades where God brings us to these depths. que solamente tenemos opción de mirar hacia arriba. Then we only have an option to look up. Y Dios quiere evitarnos esos momentos dolorosos. And God wants to avoid those Dios painful quiere moments. que respondamos a la primera que Él nos habla. He wants us to respond to the first time he speaks. Por eso el profeta dice, cuando escuche su voz, That's why when this prophet says, when you hear his voice, no endurezcáis vuestro corazón. do not harden your hearts. ¿Estará Dios hablando a tu vida? Is God speaking to your life? ¿Estarán tus oídos endurecidos? Are your ears hardened? ¿Tu corazón endurecido? Your heart hardened? Ahora escuche algo. Now listen to this. Cuando hay indiferencia hacia la voz de Dios, When there is an indifference to the voice of God, eso siempre trae pérdidas. it always brings loss. Dice que estos marineros It says these mariners tuvieron que botar las cosas de su barco had to take away and throw away the cargo that was on their para ship tratar de salvar sus vidas. to be able to save their lives. Cuando tú caminas fuera de la voluntad de Dios, When you walk outside the will of God, causas pérdida en la vida de otras you cause personas. loss in the lives of other Porque people. estás en el lugar equivocado, Because you're in the wrong place, en el tiempo equivocado, at the wrong time, alejado de la presencia de Dios, away from the presence of God, apartado de la voluntad de Dios, departed from the will of God, caminando en la dirección contraria que Dios te ha dicho que walking camines. against the way that God has told you to walk. Tenemos que rechazar toda indiferencia. We have to reject all indifference. Mire, hermano, yo he predicado este pasaje en muchas ocasiones, Listen, brothers, I've preached this passage on many occasions, pero cada vez que me sumerjo más en este pasaje, but every time I submerge myself more in this, más Dios me enseña. more God teaches me. Observa lo que dice el versículo 7. Observe what verse 7 says. Y dijeron cada uno a su compañero, And so they said to one another, venid y echemos suertes, come, let us cast lots, para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. that we may know for whose cause this trouble has come Y upon echaron us. suertes, So they cast lots, y la suerte cayó sobre Jonás. and the lot fell on Jonah. Jonás sabía que era su culpa, Jonah knew it was his fault, pero estaba calladito. but he was quiet. No confesó nada. He didn't confess anything. A veces es nuestra culpa Sometimes it's our fault cuando cometemos malas acciones, when we commit bad actions, cuando decimos cosas que no son when we correctas, say things that aren't right, cuando nos salimos de la voluntad del Señor. when we get out of the will of God. Pero estamos buscando a quien echarle la culpa. We were looking for someone to blame. Estamos buscando excusas para escudarnos detrás del pecado de otra We're persona. looking for excuses to shield behind someone else. Ahí estaba Jonás. There was Jonah. Pero déjeme decirte, cuando la suerte es echada, But let me tell you, when that lot is cast, la verdad siempre sale a la luz. truth always comes out. Y por eso usted ve claramente And that's why you see clearly que tenemos que tener cuidado de no echarle la culpa a otras personas de nuestras tormentas. that we have to be careful not to blame others for our storm. Tu pastor no es culpable de tus tormentas. Your pastor is not responsible for Tu your esposo storm. no es culpable de tus tormentas. Your husband is not Tu responsible for your esposa no es storm. culpable de tus Your wife tormentas. is not responsible for your Tus hijos storm. no son culpables de Your tus children are tormentas. not responsible for your storm. A veces ellos ayudan y crean tormentas, Oftentimes they help and they create storms, pero no siempre son los responsables de nuestras tormentas. but they're not always the ones responsible for our A storm. veces es nuestra propia indiferencia a Dios. Sometimes it's our own indifference A to veces es God. porque hemos escuchado la voz de Dios, Sometimes because we've listened to the voice of pero God, hacemos lo contrario a lo que Dios está diciendo. but we do what's opposite of what God is saying. Cuando Dios esté tratando contigo, When God is dealing with you,
No trate de escudarte detrás de la debilidad de otra persona. Don't try and shield yourself behind the weakness of someone else. Reconoce lo que Dios quiere hacer en ti. Recognize what God wants to do in you. Dios preparó todo el ambiente God prepared the entire atmosphere para que Jonás pudiera regresar a su voluntad. for Jonah to be able to return to his will. Y aquí están las tres cosas que tuvo que hacer Jonás And these are the three things that Jonah had to para do regresar al propósito de Dios. to be able to return to the purpose of God. Número uno, Number one, para retornar a tu propósito, return to your purpose. necesitas confesar que eres responsable de tus acciones. You need to confess that you are responsible for your actions. Observa lo que Jonás hizo. Listen to what Jonah did. Versículo 12. Verse 12. Jonás les respondió: And Jonah said to them, tomadme y echadme al mar, pick me up and throw me into the y sea. el mar se os aquietará. Then the sea will become calm for Porque you. yo sé, For I know, porque yo sé, for I know, porque yo sé. for I know. Sabemos. We know. El problema es que no lo reconocemos. The problem is that we don't recognize Él it. dijo: porque yo It sé says, for I know que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. that this great tempest is because of me. Dios tuvo que intensificar la tormenta God had to intensify the storm hasta el punto que Jonás confesó que era su culpa. to the point that Jonah confessed that it was his fault. Mira, ¿por qué vas a hacer eso con Dios? Listen, why are you going to do this with ¿Por qué God? tú quieres que Dios mande vientos más fuertes sobre ti? Why do you want God to bring stronger winds over your Simplemente life? confiesa cuando has hecho algo que no le agrada a Dios. Simply confess when you do something that doesn't please La palabra God. dice que confiesa su pecado The one that God says that those who confess their y sins se apartan, and depart from them alcanza misericordia. will receive mercy. Jesús no murió solamente por tus pecados pasados. Jesus didn't just die for your past Murió sins. por los pecados que puedes cometer hoy He died for the ones that you can y commit today lo que podrás cometer and for the mañana. ones that you can commit tomorrow. Ahora hay que confesarlos Now we have to y confess it tenemos que apartarnos de and ellos we have to depart from them para que podamos alcanzar misericordia de Dios. so we can achieve mercy of God. Él sabía que esa era la verdad. He knew that that was the truth. Ellos lo lanzan al mar They throw him into the y sea la tempestad se calma. and the tempest is calmed. Yo hubiese dicho: I would have said, ya él confesó su pecado. he already confessed his sin. Y si yo fuera Dios, If I was God, that was it, se acabó el problema. eso era todo. The problem is solved. Pero Dios no hizo eso. But God didn't do that. Porque hermano, escúcheme claro. Because brothers, listen to me A carefully. veces la confesión de nuestro pecado Oftentimes the confession of our sin no es suficiente. is not enough. Porque es una confesión que está alojada solamente en los labios. Because it's a confession that's only on our lips. Pero no ha salido aquí del profundo del corazón. But it hasn't come from the depths of our heart. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Jonás no tuvo otra opción Jonah had no other option que confesar la verdad. but to confess the truth. Pero Dios quería que la confesara saliendo de acá del corazón. But God wanted him to confess it with it leaving the heart. Entonces Dios tuvo que hacer algo diferente. So God had to do something different. Escucha, dice la palabra Listen, the word says que cuando lo lanzaron al mar, that when they threw him into the sea, la tempestad se calmó. the tempest was calmed. Ahora, cuando la tempestad se calma, Now when the tempest is calmed, Dios sigue trabajando God still works hasta que nosotros tornamos nuestro corazón hacia Él. until we turn our hearts to him. Versículo 17. Verse 17. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. La tormenta se calmó, The storm ceased, pero el proceso que Dios utilizó para lidiar con el corazón de Jonás no. but the process which God used to deal with Jonah's heart, no. Por favor, escuche claro. Please listen carefully. Jehová tenía dispuesto un gran pez. God had prepared a great fish. Esto era el plan de Dios. This was the plan of God. Dios estaba en el asunto. God was in the works. Jonás corría de Dios, Jonah ran from pero God, Dios estaba detrás de Jonás. but God was after Jonah. Jonás pensaba que podía escaparse de Dios Jonah thought that he could escape y God, Dios iba un paso delante de and él. God was going a step before him. Dios sabía que Jonás había confesado que era responsable por sus acciones. God knew that Jonah had to confess that he was responsible for his actions. Pero Jonás necesitaba tener un arrepentimiento profundo y sincero. But Jonah confessed that he had to have a deeper repentance for what he did. Así que el primer punto So the first point
es que tenemos que confesar que somos responsables de nuestras is acciones. that we have to confess that we're responsible for our actions. Y el segundo punto And the second point es que tenemos que clamar a Dios con un arrepentimiento profundo y sincero. is that we have to cry to God with a deep and sincere repentance. Ahora vamos al capítulo 2, Now let's go to chapter 2, versículo 1 y 2. verses 1 through 2. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, Then Jonah prayed to the Lord, su Dios desde el vientre del pez, his God from the fish's belly, y dijo, and he said, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. I cried out to the Lord because of my affliction, and he answered me. Cuando mi alma desfallecía en mí, When my soul fainted within me, me acordé de Jehová I remembered the y Lord, mi oración llegó hasta ti. and my prayer went up to you. Dios llevó a Jonás hasta el punto God took Jonah up to the point que su alma casi desfallece. up to the point that his soul almost faints. O sea, el ánimo de Jonás estaba tan por el suelo, So the motivation of Jonah was so low, sus emociones estaban tan bajas, his emotions were so low, que solo le quedaba una opción, there was only one option, mirar hacia arriba. was to look up. Escucha, ya no podía correr, Listen, he could no longer run, porque aunque la ballena o el pez grande or because the whale or the large fish se estaba moviendo, was moving, él no se estaba moviendo. he was not moving. Tenía mucho movimiento, He had a lot of movement, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. but he wasn't doing the will of Y God. cuando hay mucho movimiento en nuestra vida And when there's a lot of movement in our life que está en contra de la voluntad de Dios, that are against God's will, a pesar de que estamos moviéndonos, that even though we are moving, no vamos hacia ningún lugar. we're going nowhere. Ahí estaba Jonás. There Jonah was. Estaba en ese lugar. He was in that place. Y fue en esas condiciones And it was in those conditions cuando él dijo, cuando mi alma desfallecía en mí, that he said, when my soul fainted within me, Dios tuvo que llevar a Jonás God had to take Jonah al punto que su alma estaba por desfallecer. to the point where his soul was about to pass. Cuando esa era la condición de su alma, When that was the condition of his soul, la palabra declara the word declares que entonces él se acordó de Dios. that there he remembered God. Amado hermano, Brothers, amada hermana, sisters, Dios no quiere llevarte a que tu alma esté angustiada de esa manera. God doesn't want to bring you to the point where your heart is anguished in that way. Pero si no le das otra opción a Dios, But if you didn't give God another option, Dios lo va a hacer por amor a ti. God is going to do it because he loves you. Porque te creó con un propósito. Because he created you with a purpose. Envió a su hijo en una cruz. He sent his only son on a Derramó cross. su sangre por ti. He shed his Te blood for compró you. con su sangre. He bought you with Y his tú le blood. perteneces. And you belong to Y him. va a terminar la obra que ha comenzado And en he's going to ti. finish the good work in you. Eso es bondad de Dios. That is the boldness of No nos God. gusta, We don't like pero it, es el amor de Dios en acción. but that's the love of God in action. Para volver a nuestro propósito, To return to your purpose, tenemos que clamar a Dios con un arrepentimiento profundo y sincero. you need to cry out to God with a deep and sincere Es repentance. importante que sepas algo. It's important that you know something. No podrás alcanzar tu propósito completamente You will not be able to achieve your purpose completely a menos que tus heridas sean sanas. unless your wounds are healed. Si no perdonas a quien te ha ofendido, If you not forgive those who offend you, si no renuncias al orgullo y te humillas ante Dios, if you do not give up the pride and humble yourself before God, si no obedeces y caminas en la dirección que Dios te if you dice, don't obey Him and walk in the ways which He's telling you to, no vas a alcanzar tu propósito you will not accomplish your y purpose, estás minimizando la voluntad de Dios para ti. and you're minimizing the purpose of God for you. Cuando él clama a Dios, When he cries out to God, reconoce su condición, recognizes his condition, esta vez no con su boca, he's speaking with his mouth, sino con su corazón. but now with his heart. La palabra dice que Dios le dio una orden al pez. God says that he gave that fish an order. ¿Cuánto sabe que Dios controla el mar? How do you know that God controls the Y seas? Dios controla también los peces grandes. And God also controls the large Dice la palabra fish. que Dios le ordenó al pez, God said that he ordered that large fish. vete y vomítalo en la playa. Please, vomit him on the beach. El soberano Dios. The sovereign God. ¿Por qué Dios le da esta orden al pez? Why does God give this order to the fish? Si él ya confesó su pecado, If he had already confessed his sin, si él ya se arrepintió genuinamente de corazón, if he genuinely repented with his heart, ¿qué le faltaba? what was left? Le faltaba una tercera cosa. There was a third thing that was left.
era entrar en la voluntad de Dios. It was to enter into the will of Para God. retornar a tu propósito, To return to your purpose, necesitas dar vuelta you need to make a U-turn y aceptar la segunda oportunidad que Dios te da. and accept God's second opportunity for you. Capítulo 3, versículo 1 al 3. Chapter 3, verses 1 through 3. Dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Now the word of the Lord came to Jonah the second time. Dios le había hablado una primera vez. God had spoken to him a first Él time, no obedeció la voz de Dios. and he did not obey the word of the Dios Father. lo pasa por ese proceso. God takes him through this process, Y Dios vuelve y le habla por segunda vez. and God continues to speak to him once again. Cuando Dios nos habla por segunda vez, When God speaks to us a second significa time, que está dándonos una nueva oportunidad. it means he's giving us a new opportunity. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. It means the word of the Lord came to Jonah for the second time. Usted pensará, pero le va a decir algo And diferente. you think, oh, he's going to tell him something different. Le dijo exactamente lo mismo que le dijo la primera He vez. told him exactly the same thing he said the Porque los first time. planes de Dios no cambian. Because the plans of God don't change. Dice la palabra The word que says, Dios le dijo, he said, levántate arise, y ve a Nínive, go to Nineveh, aquella gran ciudad, that great y city, proclama contra ella and preach to it el mensaje que te diré. the message that I'll tell Lo you. mismo que le dijo la primera The vez. same exact thing he said the first time. Si Jonás hubiese respondido la primera If vez, Jonah had responded the first si time, hubiese obedecido la primera if vez, he would have obeyed the first si hubiese time, hecho la voluntad de Dios la primera if he vez, would have done the will of God the first time, se hubiese evitado todas esas calamidades. he would have avoided all these calamities. Sé sabio. Be wise. Hazlo la primera vez que Dios te lo dice. Do it the first time God speaks. Cambia de dirección la primera vez que Dios te llama. Change your direction the first time God Retoma el speaks to you. propósito de Dios para tu vida la primera vez que Dios te habla. Reclaim the purpose of God for your life the first time God speaks. Esta vez, This time, Jonás aprendió la lección. Jonah learned his lesson. Bueno, casi. Well, almost. Ojalá tenga tiempo. No tengo tiempo de discutir. A lo mejor lo hago la próxima semana. I Veremos don't have la time to próxima, la de discuss arriba. it. Maybe next week. Pero dice la palabra, versículo 3. But it says in verse 3, Y Jonás se levantó so Jonah arose y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. and went to Nineveh according to the word of the Hizo lo Lord. que Dios le dijo que debía hacer. And he did what God told him to do. Si Dios te está hablando, If God is speaking to you, levántate rise up y haz lo que Dios te llamó a hacer. and do what God has called you to do. En el tiempo que Dios te llamó a hacerlo In the time that God called you to do it. y en el lugar donde Dios te llamó a hacerlo. And in the place God called you to Porque ¿sabe lo do que it. hace mucha gente? Because you know what many people do? Dice, pues voy a hacer lo que Dios me llamó a They say, hacer, oh, well, I'm going to do what God called me to do. pero no va a ser en Nínive. But it's not going to be in Nineveh. Me voy a ir a Calhoun, Georgia, I'm going to go to Calhoun o a Marietta, or Marietta, o me voy a ir a South Georgia, or I'm going to South o a Georgia otro estado. or another state. Pensando que si cambiamos de ciudad, Thinking that if we change our atmosphere, entonces podemos seguir haciendo la voluntad de Dios. we can still keep doing the will of the Father. Dios llamó a Nínive, God called perdón, Nineveh. Dios llamó a Jonás God called Jonah para ir a Nínive, to go to Nineveh, no para ir a Jope. not to go to Joppa. Y como Dios le dijo, es a Nínive que tú tienes que ir. And as God said, it's Nineveh that you must go. Entonces Dios hizo todo para que fuera Nínive. So God did everything so it was Nineveh. No vas a estar en la voluntad de Dios You're not going to be in the will of God si corres del lugar donde Dios te ha plantado. if you run from the place God has Si planted no you in. haces la voluntad de Dios en el tiempo de Dios If you don't do God's will in His time y en el lugar donde Dios quiere que lo hagas. and in the place He wants you to do it, Mira, hermano, usted no sabe cuántas ocasiones listen, you don't know how many occasions he visto gente en depresión, I've seen people in depression, completamente triste, completely saddened, ministrando, ministering, pero secos por dentro. but dry on the inside. ¿Sabes por qué? You know why? Porque están ministrando Because they're ministering en lugares donde Dios no los ha colocado. in places where God has not placed them. Porque salieron huyendo, ¿sabe de Because qué? they left fleeing. You De know why? obedecer la voluntad de Dios. So what was God's will? Salieron huyendo They left porque no estuvieron dispuestos a humillar su orgullo. because they were not willing to submit themselves and their pride. Dios tiene un lugar para ti. God has a place for you. Asegúrate que obedeces la voz de Dios. Assure yourself to obey the word of the Lord. Y quiero que me escuche con claridad. And I want you to listen with clarity. Y con esto voy a terminar. And with this, I'll finish. Esta semana particularmente, This week in particular, Dios me acordaba un pasaje bíblico. God reminded me of a biblical passage. Y siento en mi espíritu con un pasaje de advertencia. And I feel like it's a passage of warning. Y lo dejé para el final. And I left it for the end. Porque creo en mi corazón que este mensaje
aunque nos ministra a todos, Because I believe in my heart that even though this message may speak to everyone, no es para todos. it's not for everyone. Hay alguien específico que Dios le está hablando por su espíritu. It's someone specific who God is speaking to them. Dios es el Dios de los tiempos. God is a God of moments. Y aunque la palabra de Dios siempre nos ministra, And even though the word of God always ministers, hay ocasiones donde Dios levanta a su profeta there are occasions where God raises up his para que prophet suene la trompeta to sound the trumpet como una señal de advertencia, as a sign of a warning para que no nos salgamos de la perfecta voluntad de Dios. to not leave the perfect will of God. Porque si no somos cuidadosos, Because if we are not careful, insistimos en resistir la gracia de Dios, we insist on resisting the grace of God, vendrán consecuencias amargas para nuestras vidas. sour consequences are going to come over our life. En Hebreos capítulo 12, In Hebrews chapter 12, versículo 15 dice: verse 15, it says, mirad bien, looking carefully, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, lest anyone fall short of the grace of God, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. lest any root of bitterness springing up hinders you. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios When we are outside the will of God, y no rendimos nuestro orgullo ante Dios and we don't surrender our pride to y no God, nos humillamos ante la presencia de Dios and we don't humble ourselves before y no God, reconocemos que Dios nos está hablando, and we don't recognize that God is speaking, esas cosas se convierten en estorbo. those things become a hindrance. Y si dejamos los estorbos ahí sin removerlos, And if we leave those hindrances there without podemos removing them, estar resistiendo la gracia de Dios. we can be resisting the grace of God. Hubo una persona que resistió la gracia de Dios. There was one person who resisted the O grace sea, of el God. regalo que Dios le había dado, Or in other words, the gift that God had las given them, bendiciones que Dios le había dado, the blessings God el had given them, llamado que Dios le había the dado. calling God had given Esa them. persona era Esaú. That person was Esau. Dios le dio una primogenitura. God gave him the first right, birthright. Lo hizo el primogénito de la familia. He made him the firstborn of the family. Y la palabra dice que él por un plato de lentejas And he said for a plate of lentils, se la vendió a su hermano. he sold it to his brother. Y después lloró amargamente, And then he cried bitterly, deseando que Dios le diera la bendición, desiring God to give him the blessing. pero era muy But tarde. it was too late. Observa lo que dice Hebreos 12:17. Observe what Hebrews 12:17 says. Porque ya sabéis que Esaú, aún después, And you know that Esau, even afterward, deseando heredar la bendición, when he wanted to inherit the blessing, fue desechado. he was rejected. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, For he found no place for repentance, aunque lo procuró con lágrimas. though he sought it diligently with tears. Lo que esto quiere decir What this wants to say es que si insistimos en resistir la gracia de Dios, is that if we insist on resisting the grace of God, si no reconocemos que hoy Dios nos está hablando, if we don't understand that today God is speaking to us, si no decidimos dar la vuelta, if we don't decide to make a U-turn, mañana no está garantizado. tomorrow is not guaranteed. Cuando escuches la voz de Dios, When you listen to the voice of God, no endurezcas tu corazón. don't harden your heart. Obedece lo que Dios te está llamando. Obey what God is saying. Así que en conclusión, So in conclusion, le resumo lo que he dicho hasta ahora. and I'll summarize what I've said up to this point. Para retornar a tu propósito, To return to your purpose, necesitas confesar que eres responsable de tus you need acciones. to confess that you're responsible for your actions. Necesitas clamar a Dios con arrepentimiento profundo y sincero. Cry to God with a deep and sincere repentance. Y necesitas dar vuelta y aceptar la segunda oportunidad que Dios te está dando. And make a U-turn and accept God's second opportunity that He extends to you. Ponte de pie conmigo en este día. Stand to your feet with me today. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word, Tu palabra viva, your living word, tu palabra eficaz, your true word, tu palabra que es una lámpara a nuestros pies. your word that is a lamp unto our feet. Yo te pido hoy que tú alumbres nuestros pies I pray that you light up our feet para que nos demos cuenta dónde estamos parados, so we can understand where we're standing, para que podamos saber la dirección que debemos caminar. to know the direction which we must walk. Espíritu Santo, Holy Spirit, trae convicción a nuestros bring corazones. conviction to the hearts. Ayúdanos a dar vuelta, Help us make U-turns, que podamos volver a tu propósito, that we can return to your purpose, por difícil que sea. as difficult as it is. Ayúdanos a renunciar al orgullo. Help us not to reject our own pride. Ayúdanos a humillarnos en tu presencia. Allow us to humble ourselves before your presence. Tu palabra dice que el que se humilla ante tu presencia, Your word declares that those who humble themselves before the a presence su of debido God, tiempo, in their dedicated time, tú lo vas a exaltar. you will exalt them. Te pido que hagas eso en el nombre de I ask that Jesús. you do that in the name of Jesus.
Quiero hacer 2 llamados. I want to make 2 callings today. El primer llamado es para alguna persona The first calling is for any person que nos visite por primera vez, that maybe is with us for the first o a time, lo mejor nos ha visitado ya por algún tiempo, or maybe has been visiting us for a few o times que nos estás already, escuchando por esta transmisión en vivo. or is listening to us through this live transmission. A lo mejor Dios te está llamando a dar vuelta. Maybe God is calling you to make a Es U-turn. probable que la dirección que va tu vida Maybe it's probable that the direction you're going in your life no es una buena dirección, is not a good one. pero Dios hoy te extiende su But misericordia God today extends His y mercy, Dios te llama a que den vuelta and God calls you to make a U-turn y entres por el único camino que lleva a la vida. and go through the only way which brings life. Se llama Jesucristo. It's called Jesus. Jesús dijo, yo soy el camino, Jesus said, I am the way, yo soy la verdad, I am the truth, yo soy la vida, I am the life, y nadie va al Padre si no es por mí. and no one goes to the Father except through me. Entonces, si tú te arrepientes de tus pecados, So if you repent of your sins, reconoce que Jesús descendió del cielo, recognize that God descended from heaven, derramó su Jesus sangre en la cruz shed His blood on the cross para el perdón de tus pecados. for the forgiveness of your sins. Si lo crees y aceptas ese regalo If you believe and accept that gift y entras por el camino que se llama Jesús, and go through that way which is called Jesus, hoy Dios te va a dar un nuevo propósito. today God is going to give you a new Va a quitar purpose. esas cargas que hay en tu alma. He's going to take away that burden that is Va on a your heart. comenzar a calmar las tormentas He's going to be able emocionales. to give peace in the storms Va a and those romper emotional cadenas lives. que estén en tu vida He's going to atadas break the chains in your y life, te va a dar victoria sobre las tinieblas. and He's going to give victory over the Si este eres darkness. tú If that's you, y quieres entregar tu vida a and you Jesucristo, want to accept Jesus as your Lord and Savior, quieres aceptarlo como Señor y Salvador, and you want to accept Him as Lord and Savior, levanta tu mano para reconocer. raise your hand to recognize you. Dios te bendiga, veo tu God mano. bless you. I see Gracias, your Señor. hand. Dios te bendiga, God veo bless tu you. I mano. see your Gracias, hand. Señor. Dios te bendiga, veo tu mano. God bless Gracias, you. I see your Señor. hand. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Dice la palabra que hoy es el día de The salvación. Word declares that today is the day of salvation. Dios no quiere que nadie se pierda, God doesn't want anyone to be sino que lost, todos procedan al but arrepentimiento. for all to proceed to repentance. Por eso quiero ser paciente. That's why I want to be patient. Si tú no estás escuchando por esta transmisión en If you vivo, are hearing us through this live transmission, escríbenos a la dirección que ves en write pantalla. us in the direction on your screen. Déjanos saber que quieres entregar tu vida a Cristo. Let us know that you want to accept Jesus in Queremos your heart. guiarte por el camino de la verdad. We want to guide you in the path of truth. Esas personas que levantaron sus manos, Those people who raise their hands, mientras la iglesia le da un fuerte aplauso, as the church yo te gives a pido big que tú round of vengas applause, aquí a este I altar. pray that you come to this Pasa por altar aquí para orar junto contigo. to come and pray alongside Queremos you. orar por tu vida. We want to pray for your life. Queremos ayudarte. Dáselo fuerte al We Señor. wanna Gracias, help. Padre. Thank you, God. Gracias, Señor. Gracias, Thank you, Señor. Gracias, Rey. Thank you, Father. Oh, qué bueno es el Señor. Misericordioso. Gracias, Señor. Ah, qué hermoso. Dios es bueno. Pueden virarse y mirar hacia donde es mí, por favor. Escuchen claro. Listen carefully. Dice la palabra que si confesamos con la boca The Word declares that if we confess with our mouth que Jesucristo es el Señor that Jesus Christ is Lord, y creyéramos en nuestro and we corazón believe in our heart que Dios el Padre lo levantó de los muertos, that God rose Him from the dead, seremos salvos. we will be saved. Entonces lo que vamos a hacer es algo sencillo. So we're going to do something very No hay simple. obras que podamos hacer There's no works that we can do para ganarnos la to salvación. gain Es un salvation. regalo de It's a Dios. gift of God. Es por gracia, It's by pero grace, se obtiene por la fe, but sustained by así faith, como ustedes lo han hecho. just as you have done it. Así que yo quiero que hagamos esta oración de So I confesión, want you to make this prayer of confession, recibiendo a Jesús como Salvador. receiving Jesus as Lord and Savior. Repitan conmigo. Repeat with me. Digan, Padre, Father, te doy gracias I give you thanks por hablarme, for speaking to me, por tocar a mi corazón. to touch my heart. Hoy reconozco Today I recognize que he pecado. that I've sinned. Me arrepiento I repent de mis of pecados. my sins. Confieso a Jesucristo I confess Jesus como mi Señor as my Lord y mi único and Salvador. my only Savior. Recibo su sangre preciosa I receive His precious blood para el perdón de mis pecados. for the forgiveness of my sins. Lléname, Padre, Fill me, Lord, con tu Santo Espíritu. with your Holy Spirit. Renueva en mí Renew in me un nuevo espíritu a new spirit y ayúdame and help me a siempre caminar to always walk en el camino de la verdad. in the path of righteousness. Dame un corazón Give me a heart sensible a tu voz sensible to your spirit, para escucharte to hear you y para obedecerte. and to obey you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dale un fuerte aplauso, iglesia, al Señor. Aleluya. Dios te bendiga. Felicidades. Dios me los bendiga. Felicidades. Dios te bendiga. Felicidades. Por favor, vayan con ellos para que puedan tomar su información. Si usted aceptó a Cristo como Salvador
If you accepted Jesus as your Lord and Savior a través de esta transmisión en vivo, through this live transmission, escríbenos por favor a la pantalla. write us on your screen. Queremos compartir una información que te va a ayudar a crecer. We want to share some information that's going to help you grow in your faith. Ahora quiero también tratar con la iglesia. Now, I also want to deal with the church. Dios tiene propósito contigo. God has a purpose for you, Y Dios está bien comprometido and God is very committed en ayudarte a que tú alcances ese propósito. to help you accomplish that purpose. Dios quiere hacerte la vida más fácil. God wants to make your life a little easier. Cuando digo que quiere hacerte la vida más fácil, When God says He wants to make your life a little easier, lo que me refiero es esto. what I'm referring to is this, Es que cuando escuches la voz de Dios, is that when you hear the voice of God, haz lo que Dios te dice. do what God tells you. Porque Dios no quiere pasarte por estos procesos difíciles. Because God doesn't want you to have to go through these difficult Pero si es processes. necesario, But if it's necessary, Dios lo hará por amor a ti. God will do it because He loves you. Porque Él comenzó una buena obra en ti. Because He started a good Y la work in you, sangre de Jesucristo es valiosa. and the blood of Jesus is Y Él no va a valuable. dejar que su sangre se pierda. And He's not going to allow His blood to be left out. Su sangre es poderosa. His blood is Y power, costó un alto precio. and with such a high Y price. por eso el Espíritu de Dios And that's why the Spirit of God obra en las circunstancias de nuestra vida. works in the circumstances of our life. Circunstancias naturales, Natural circumstances, circunstancias familiares, family circumstances, circunstancias en los trabajos. circumstances in our jobs. Y a veces se levantan tormentas. And that's why sometimes storms raise Pero es up. porque Dios está tratando But it's because God is dealing de redirigir nuestra vida and trying to redirect our a life su propósito. to His purpose. A lo mejor la tormenta no ha llegado. Maybe the storm hasn't come yet. Gloria a Dios. Glory to God. Es una buena oportunidad de actuar hoy. It's a good opportunity to act today. Pero a lo mejor te encuentras en la tormenta. But maybe you find yourself in the storm. También Dios tiene misericordia de ti. God also has mercy Dios on you. puede hacer que la tormenta cese. God can also allow the storm to cease. Para eso For that, tienes que rendirte ante la presencia de you have Dios. to surrender yourself to Tienes God. que confesar que eres responsable de tus acciones. Confess that you're responsible for your Tienes que actions. clamar a Dios con arrepentimiento genuino. Cry to God with a deep and sincere repentance. Y tienes que dar vuelta y recibir la segunda oportunidad de Dios. And you have to make a U-turn and receive God's second opportunity. Así que mientras adoramos a Dios, So as we worship God, este altar está abierto. this altar is open. Si tú sabes en tu corazón, If you know in your heart, si tú sabes en tu espíritu de manera clara if you know in your spirit in a clear way que Dios está tratando contigo, that God is dealing with you, ven ante la presencia de Dios. come before the presence of Dios no God. está aquí para God juzgarte. is not here to judge Él you. está aquí para transformarte. He's here to transform Él está you. aquí para He's fortalecerte. here to Él strengthen está aquí you. para levantarte. He's here to Él raise está you aquí up. para mostrarse su He's gracia. here to show His grace. Pero tú tienes que responder al Señor. But you have to respond to God Mientras adoramos a Dios, as we worship. aquellos que genuinamente Those who genuinely quieren entrar al propósito completo de Dios, want to enter into their complete purpose of God for their yo te life, invito que tú pases aquí al frente I ask that you come to this altar y le pida a Dios que siga haciendo su obra en ti. and you ask God to continue to do His work in you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.